Shalom, grade 5. Good morning. How are you this morning? Teacher hope all of you stay healthy and always keep your spirit. Now, before we start our lesson, let's pray together. Thank you, Jesus, for this morning. Now we want to start our lesson. Please open our mind to understand about this lesson. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, you can take your book and your pen and your notebook. Today we will learn about time and speed. Ya, time and speed in bahasa, that's mean waktu dan kecepatan. Okay. After learn this lesson, you will be able to use seconds to measure duration, estimate duration in second, convert time from the 12-hour clock to the 24-hour clock, and vice versa, ya. Find the duration between two given times with respect to the 24 hours clock. Find the starting or ending time given the duration in the ending or starting time. And use an unitary method or formula to calculate speed, distance, or time. Okay? Let's check it out. Look at this. I have a clock here. You must remember 60 seconds equals 1 minute ya. Jadi kamu harus ingat bahwa 60 detik itu sama dengan 1 menit. Nah, detik itu kita buat dengan S seperti ini. Oke. Let's this one practice 1 seconds ya. How many seconds does it take the second hand of a clock to move from? Look at this. Okay, start from 12 to 1. 12 to 1. Okay, 12 to 1. Before we answer, teacher mau jelaskan dulu bahwa 1 menit itu 1 kali putaran dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi ya, itu 1 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, start from 12 to 1, how many seconds? Itu ada berapa detik? Nah, ini kita lihat bersama. Dari 12 ke angka 1, bagaimana cara menghitungnya? Teacher, kamu perhatikan garis ini. 1, 2, 3, 4, 5. So, from 12 to 1 equals 5 seconds. Okay, how about 12 to 5? 12 to 5. Look at this. This one, kalau yang ini 5, ya. Oke, good job. Plus 5 equals 10, 15, 20, 25. So 25 seconds. So start from 12 to 5 equals 25 seconds. Ya, understand ya? Oke. Yang ditanya detik ya sayang ya, seconds. Let's move. You must know about this ya. One complete turnaround itu berarti 1 kali putaran. Oke. And then a quarter turnaround. A quarter itu berarti 1/4 dari angka 12 ke angka 5. For example, dari angka 12 ke angka 3, sorry. Dari angka 12 ke angka 3, for example. A 3/4 itu 3/4. A 1.5 turnaround ini berarti 1/2 putaran. Ya, kalau 1 putaran itu berarti dari angka 12 ke angka 12 lagi, itu 1 kali putaran. And then 2 complete turns round. Nah, berarti dari 12 ke angka 12, baru dari angka 12 itu lagi ke angka 12. Itu 2 putaran. Oke, let's answer together. How many seconds does it take the second hand of a clock to make? Ya, perhatikan. How many seconds does it take the second hand of a clock to make 1 complete turn around the clock? Kalau dia complete, ya, ada berapa detik dia kalau dia 1 kali putaran penuh? Ingat ya anak-anak, teacher second hand. Jadi kalau di jam itu kan ada 3. Ada yang menunjukkan hour, jamnya. Terus ada yang menunjukkan menit.
Terus ada yang menunjukkan second, ada yang menunjukkan detik. Detik itu yang dia berputarnya cepat, ya. Itu yang menunjukkan detik. Jadi kamu harus ingat kalau one complete turnaround the second itu 60 ya, 60 second. Okay, and then a 3/4 turn round the clock. A 3/4 berarti 3/4. 3/4 dari 60. Good job. 45 seconds. And then a 1.5 turn round the clock. Jadi satu putaran itu 60. Half berarti setengah. Setengah dari 30, setengah dari 60 berapa? 30. Oke. So, 60 plus 30 equals 90 seconds. Ya, understand ya? Oke, and then this one, practice to 24-hour clocks. Jadi dalam kita menulis waktu, itu ada kita menggunakan 12-hour clock and then 24-hour clock. Maybe kita ini sudah belajar di English juga sudah dijelaskan ya. Yuk kita kerjakan, kita pelajari lagi bersama-sama. Number 1, write down the possible times using 12-hour and 24-hour clock. Ini dia menggunakan waktu 12 jam, ini dia menggunakan waktu 24 jam. Kamu harus ingat, AM itu digunakan dari jam 12.01 di dini hari. Ya, di malam jam 12.01 sampai jam 11.59 di siang hari. Oke, setelah itu jam 12 siang 12.00 sampai jam 11.59 malam itu menggunakan PM. Ya, jadi ini dia kalau kita 12 jam. Jadi kalau 12 jam itu menggunakan AM or PM. But if we want to use 24-hour clock like this. Jadi 9:30 AM itu 24 hours clock-nya 9:30. Kita langsung tahu jam 9.30 ya. Ini jam 9.30 pasti jam 9.30 pagi. And then 9:30 PM 21:30 ya berarti malam. And then 4:45 AM that is 4:45 in the morning berarti di subuh-subuh ya. And then 4:45 PM that is 16:45. Nah, ini sore jam 16.45. And then 12:05 AM. Nah, ini dia 0:05. Ini dia midnight ya, tengah malam, jam 12:05 di tengah malam. Kalau kita menggunakan 24 jam, time-nya seperti ini. And then 12:05 PM. Berarti ini siang hari 12:05. And then 7:22 AM. Berarti ini in the morning. 7:22. Kemudian 7:22 PM. Ini 19:22. Ini sudah pasti di malam hari. Understand ya? This the example. If you want to write time using 12-hour and 24-hour clock ya. Let's continue number 3. In the timeline below, mark a cross to show following times. Then write the time above each cross. Okay, look at this. Jadi di sini sudah ada soal. Kita mau tunjukkan jam 8 di mana, jam 12.30 di mana, jam 16.45 di mana. Oke, perhatikan ya. Ini soalnya. Teacher, kenapa garisnya seperti ini? Karena ini sudah berdasarkan di buku. Jadi kita hanya ikuti aja. Nah, sekarang 8 ya. Jam 8. This one 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia pakai waktu 24 jam. Sekarang jam 8 ada di mana? Good job. Ini dia, teacher udah kasih cross. And then 12:30, 12.30 berarti in the middle. 12 o'clock and 13 o'clock berarti di tengah. This one. Okay, and then this one. Oke ya, jadi ini 16.45. 16.45, ini 16, ini 17. Dia di tengah-tengah itu 16.30.
geser sedikit itu 16.45. Ini dia. Okay, let's continue. Number 5. Raffi walked from town A to town E. The diagram below shows the time. He left town A and the times he reached town B to E. Nah, anak-anak kecil boleh lihat, ini sudah sama dengan soalnya. Jadi kita mau cari nanti di sini. Oke, kita jawab pertanyaan satu-satu. For the first, the time Raffi took to walk from town A to town B is, ini town A to town B. Sama-sama masih pukul 10 ya. Hour-nya masih sama-sama 10. But if you want to see minutes, kalau kita perhatikan menitnya, ini 00, ini 42. Berarti is 0 hours and 42 minutes. 42 menit ya. And then town B to town C, town B to town C. Ini jam 10, ini jam 11. Berarti beda berapa jam? 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat menitnya. Ini 42 menit, ini 56 menit. Ayo, berarti berapa durasinya? 56 dikurang 42 berapa? Good job. 14 minutes. Ya. Town C to town D is, anak teacher perhatikan, jadi tadi kalau yang town B ke town C, itu kan 10.42, berarti 10.42, 11.42, itu sudah 1 jam, kita tulis 1 jam. Sementara masih ada sisa menitnya, itu 14. Nah sekarang kita perhatikan town C to town D, town C to town D. Ini 11.56, 11.56 ke 14.25, 11.56, 12.56, itu 1 jam. 13.56 itu 2 jam. 14.56 kita nggak bisa karena ini hanya sampai 14.25. Berarti kita hanya sampai 13.56. 13.56 itu 2 jam. Dari 13.56 ke 14.25, ayo selisih berapa menit? 29 menit. Ya. So, from town C to town D is 2 hours and 29 minutes. Okay, let's continue again. Raffi took 7 hours 15 minutes to walk from town D to town D. He reached town E at, nah jadi dia sampai di town E itu pukul berapa? Kita lihat sama-sama ya. This one. Look at this. Teacher mau jelasin dulu. Kita jumlahkan dulu ya. Start from town A to town B. That is this one. Ini dia, teacher sudah buat semuanya. Ini dari town A to town B. This one town B to town C. And then this one town C to town D. Kita tambahkan semuanya ya. Yang menitnya kita tambahkan dulu. Look at this. Langsung semua. It's okay. This one ya. 2 plus 4 plus 9. Itu berapa? 15 ya. Ini 5, satunya ke sini. 4, 5, 6, 7, 8. 85 minutes. And then hours, 3 hours. So we have 3 hours, 85 minutes. Itu start from town A ke town D. Dari town A ke B, B ke C, C ke D sudah dijumlahkan semuanya. Berarti membutuhkan waktu 3 hours, 85 minutes. Nah, sementara Rafiq took 7 hours 15 minutes to walk from town D to town E. Nah, ini dia kita tambah. Jadi, 3 hours 85 minutes plus 7 hours 15 minutes. Kita tambahkan ya. 85 plus 15 equals 100 minutes. And then 3 hours plus 7 hours equals 10 hours. Nah, 100 menit, kamu ingat 1 jam itu 60 menit. Berarti 100 menit ini sudah lebih dari 1 jam ya. Kita kurangi dong 60. Berapa 100 dikurang 60? 40 menit. Nah, satunya kita pindahkan ke sini. Jadi 11 jam. So, we have 11 hours and 40 minutes. So, Rafiq took 7 hours 15 minutes to walk from town D to town E. He reached town E at 11 hours 40 minutes ya. He reached town E at
11 hours 40 minutes. Okay, let's continue. How about the solving work problem? Number 1, Galang walks from his house to the bus stop every day. He leaves home at 6:52 and reaches the bus stop at 7:15. How long does Galang take to walk from his house to the bus stop? Look at this. Nah, ini dia. Jadi dia mulai start from 6:52. Oke, perhatikan teacher mau jelaskan. Dia meninggalkan rumah pukul 6.52. Nah, sampai pukul 7.15. 6.52 ini supaya kita gampang hitungnya, 6.52 langsung mendekati angka 7, kemudian 7.15. Dari 6.52 ke 7 itu durasinya 8 menit. Sementara dari pukul 7 ke pukul 7.15 itu durasinya 15 menit. So, 8 minutes plus 15 minutes equals 23 minutes. So, Galang takes 23 minutes to walk from his house to bus stop. Ini dia. Oke ya, gampang yang anak-anak teacher ya. Oke, let's see this one. Number 2, a wedding dinner ended at 23:05. The dinner lasts 3 hours 10 minutes. At what time did the dinner start? Jadi ini diketahui waktu selesainya pukul 23:05. Kemudian dinernya itu terjadi selama 3 jam 10 menit. Berapa mulainya? Kita perhatikan. Kita mulai dari jam terakhir 23:05. 23:05. Sementara waktunya 3 jam 10 menit. Kita mulai 23:05. 23:05 kita kurangkan dulu 10 menit berapa? Ini ada 2 cara mengerjakannya ya. Kita kasih tahu cara yang pertama. Ayo. Ini dengan metode 23:05 dikurang 10, 22:55. Oke. Nah, setelah sudah selesai 10 menit, kita kurangkan 1 jam. 22:55 dikurang 1 jam, 21:55. Oke. Minus 1 hour, 20:55. Minus 1 hour, 19:55. So, the dinner start at 19:55. This one the first way ya. And then the second way, cara yang kedua. Nah, seperti ini. Langsung saja kita kurangkan. Nah, menit dengan menit, hours dengan hours ya. Minutes and minutes, hours and hours. Look at this. 5 nggak bisa dikurang 10. Kita pinjam di sini, ini kan 23 jam. Kita ambil 1 jam. Jadi 1 jam itu 60 menit. Ini dia 60 tambah 5 jadi 65 menit ya. 60 kita pinjam dari sini 1 jam, diubah ke menit jadi 60, tambah 5, 65 menit. 65 minus 10 menit berapa? 55. Jadi ini tadi sudah dipinjam, tinggal 22. 22 minus 3, 19. So, the dinner start at 19:55. Jadi ini ada 2 ways ya, ada 2 cara. Kamu tinggal pilih cara yang gampang seperti apa, mau menggunakan metode atau langsung seperti ini, it's okay. Okay? And then today exercise, page 154 until 166, number 6 part C, and then number 7 part B, 7 part C, and then 7 part D. Okay, and I hope all of you do exercise by yourself. Okay, my student, let's pray together. Thank you, Jesus, for our lesson today. Please guide us to can memorize all of our lesson and do our exercise by ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you for your attention, my kids. Don't forget to collect your exercise. God bless you.